entertainment channel nai tongnai rangsakni ta khuksong tini special koklamo phailajak live stream saimia ha o jagani network rok coverage bahai wngno shopping chapang rok dangno kokrui sung tini keboni chehra nailaina bagaiya koklamsi khananani bagai tumungno audio kaham no thang tongo hingkai to phano payasak joroktui tini ni koklamno nai tongnani bagai dorok jotono no koi darjakjago tini sin logi tongo khoroksa takhuk ha tai dofano muthangna bagui wansuk mung khao chobui juda juda samung butang rok borok tango tai borok rok bai kwrwngwi tongnani chaitogo jeng tini bini khukti khwnalainai kisa koklam abo wngkha mia sanjao borong brang tribal welfare minister press meet o kaisa kok samani a kok bwswk jorotui kubui wngwi man abono teino sung silainani chaitoknai borok bwswk jorotui bongthani information tong obo bwswk jorotui kubui wngwi man je saltai kisani bisingono Tipramothani EM, MDC, MLA, Minister jotono thangnai join wngnaই BJP-o hingke obo to belekheno important issue nong tongkha jehetu ha tai dofano mwthangui nargui banchiri nargui tiprasarokno mwthangnani kok biti sanai tipramotha tumung obotui wngwi tongkha hingke tai sabono puito khailaisinai a jaga tipramotha tongo mane no bubagrabo tongo nga bubagra da asuk borno thokai manno maeda tongno reality bahai जों तिनी खरसा ताखुकनि खुक्ति खोनालायनाय गाय ताखुकनो पुइलानो लामसोगो तिनी कोकलाम पान्दावो खुलतननो हास्तिनि जत्तो लुकुरंनो फारिके पुइलानो निनि सिनिमुं किसा आनि सिनिमुं आनि मुंखा दुर्जय देबबर्मा आं YTF 19 आमतले गुलागातिनि YTF नि भाइस प्रेसिडेंट अच्छा हंके पुइलानो फाइदे निनि थानि जों सिलायना मुसुं माखाय दिप्रामथानि ताबुक दिप्रामथा पार्टीनि सिचुएशन कंडिशन बुबुतै गाहाय मा दं नोंले खरकसा दिप्रामथानि सामुं तांनाय ओंगै बेलाखिना हामबाय क्वेश्चन खायमान बागै जे क्वेश्चननि आन्सार गावमनो ताबुक दिप्रामथानि सिचुएशन कंडिशन काके तामहने बनो सिनि दिप्रामथा जों 2021 संसामानि सिनि बुबाग्रानि तै दुलुंबाय दफानाव फियगना हनै दफानि ककनो चिरिकनानि बागै जों जे बुबाग्रानि तै दुलुंबाय संसाय फायलायमानि सिनि दिप्रामथा 2021 नि থেকে ताबुक साक पर्यन्त 2021 থেকে टेबो स्ट्रंग तंगो तै बसकांनि दिनो जों टेबो स्ट्रंग खायै सिनि दफानि ककनो क्राकखे कुचुक बेरामतलांगै दफानि बरंनो फियगना बागै जों जथेष्ट स्टेप नाजाक तै जत स्ट्रेटेजी रक जों सामलायजाक तै आं असनो सानामुचुंगो ओ क्वेश्चन आन्सार नो जे सिनि दिप्रामथा 2023 থেকে जे 21 থেকে जे ताबुकसाक जरा जथेष्ट स्ट्रंग तै आगनि सेबनो टेबो स्ट्रंग दं जों उराम उरामनो तामहनाय दिप्रामथावबो जयनिं रमानि नुगो दिप्रामथानि IPF-o IPF-नि दिप्रामथावो CPIM नि दिप्रामथानि CPIM-o BJP-o abo tikhai pala selailaimani जों नुगैतो एक्चुअल खाय अ जरा तमा जरा हनै नरक वान सुनानि मुसुक दिप्रासारनि फागै जे पार्टी selailaiमani दा कक कटर कुक उंनाय दिप्रा दफानो मोथांनानि दा कक कटर कुक उंनाय लुकरनो स्राय स्राय ताम सानामुसु लुकरं थानियासन कबंमुं जे सिनि जे नासिकमुं सिनि बुबाग्रानि नासिकमुं कायसानो दफानि हायकबा सिनि फ्यूचर जेनेरेशन बरंनि मान थाइसो कायनो फियगै कलांनानि बागै बनि जेनेरेशननो सेफ खाय कलांना बागै सिनि बुबाग्रानि मेन नाहारमुं दिप्रामथांका कायसा सिनि बुबाग्रा बाय तै दुलजाक जों साइमनो जतनो वानसोगो जे दिप्रामथा कायसा पार्टी थांका बाट जों साक जों एस ए YTF बुंगै जों बुबाग्रानि सेंक्रा खायका वरियर्स जोंगै जों दिप्रामथानो पार्टीनि वानसो गैया मंका कायसा दफानि बागै बसकांगा गौ थांजानाय मुभमेन्टनि कायसा जबानि लामासै बुबाग्रा कायसा सुनो प्लेटफर्म दमासै अ प्लेटफर्मनि बिसिंतिनो सिनि बुबाग्रा तंसाक जों अ प्लेटफर्म बिसिंतिनो जों डिमान्डनि बिसिंतै जबानि बिसिंतै जों सिनि जे दफानि जे सानमानि सिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड फानथों 125 एमेन्डमेन्ट बिल फानथों
nini tamhonai bono tiprasa accord je khaijakmani omo phanangthing tai je sung tabuk je burning issue choli tongmani je roman script mani kokokbrono je roman script bai je government state government je riyang tongmani omo rokungthing jotono sino dimani bisingono tongo obo sudu matro sini bubagrani choba haikaba sin dofani borokni unity tai thamchani choba ni madomino sungmono joy khaimani hini khakau जों नुखा मास 1.5 मास 2 मास सिगां जे बरमगोनां ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार बसाका तामनाय आबो महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट फायै जे 125th एमेन्डमेन्ट आबो अवश्य न त्रिपुरा सारनि बागै त्रिपुरानि बागै गाहाम फिया बरक टीटीएडीसीनि हाबाङाव फायासाक बर इमप्लिमेन्टेसन खाया अकक बाय नोंताम बुजिखा अककनि आन्सार के मतिनो हंजागो त्रिपुरा हास्टेओ टीटीएडी त्रिपुरा मथा तंगो स्टेट गभर्नमेन्ट तंगो बीजेपी ताई जोंबो तंगो त्रिपुरा मथाबो एलायन्स पार्टनार तंगो बरनि नाहारमुं गांके borong national political party ingi borong nahar mungtamo ADC wo TTADC wo buskani chongmari wo Tripura mothano sobayui borong rajak to kayam khainani tai o rajak to kayam khainani no nasigino o nahar mungno nasigino buna statement haisi tamni bagi hingake sung srai saimana nango borong bo jodi no 125th amendment bill nai tongu hingake Tripura mothabo nai tongu hingake tai kubun bodol bo jodi nai tongu hingake sung to bongni opposition yable Rino paimano ketangi dia ba abo sini Tripura hastani lukurok serai ko boni je statement jeremani 2-3 mas ageni statement mani abo serai ingjak je abo sudu matro kaisa political statement si reality wo kunu krei tamni bagi hingake dofani bagi siringnai sabo abo sini social media ni bisingtui haikaba ground level ni bisingtui sini dofani jotto sijak nujak tabungni samaj sebok tongnai hoite suru khlai যে পলিটিক্যাল খাইনি হইতে শুরু করি দফানি যত সিজাক লুজাক নুকরক যত্ন সাইমানো দফানি বাকি সিরখংনাই শুধু মাত্র সিনি হাবু বাগ্রানি বিসিংতি যে চলাচলি তমন নমনো তে কেবো গ্রৈ শুধু মাত্র বাদ বাকি রনিকে প্রেস কনফারেন্স খাইयै পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট দেনাन বাকি सिबांसि हंके आं जि खाखायो सिनि जे बरम गोनां सिनि जे मिनिस्टार सामानि आबुंखा कायसा ताम हनाय बनो बिनि कायसा पलिटिक्যাल स्टेटमेंट हिना खाखायो जदिनो आसंनो बरं जदिनो खायनानि जदि मुसुंजाक हंगांके बरंनि वानसुं मुंगो तंगु हंगांके abo Tripura motha and BJP IPFT alliance partner rangjak tongu hingake kok salaimani bisingtino borong bojugono khaipai mangkamu abo sudu matro ang wansugo bini political statement tai ADC wo TTADC ni buskangni chongmari wo bubagrano overtake khaiयै bahaike borong ajaga omo khaimano buskang dino borong ADC ni andaro hai TTADC ni andaro borong habui borongni saka songgotono krak khaimano abni wansung mungne ang wansung acha belai important tai kaisa ताबुनि हास्टे BJP त्रिपुरा प्रदेश नि GS बरम गोनां बिपिन देबबर्मा जरा कायसेव तो BJP नो जुमला किन्तु त्रिपुरा मथनो ताबु जुमला पार्टी नि हिंजाका मियानि ओ बिनि स्टेटमेंट तो अमतंग एक्चुअली के त्रिपुरा मथनो जुमला पार्टी हिंथानि निनि एनालाइसिस बाहाय तंनाय नोंखि गसिउदाबो जुमला पार्टी तामसानाय बरनि जा स्टेटमेंट खाइमानि आबो टोटली आं कन्डेम खायो आबो आं सेलेक्ट मुंफुंगो तामबो हिंके त्रिपुरा मथा सोंथ डिमान्ड सानायसि दफानि इंगै कायसा सिनो बुबाग्रा प्लेटफर्म रोखा ओ प्लेटफर्म नि बिसंति सिंसिन दफानि मानथाय सकतायनो जबाय खाय सानायसि जों रोनाया रोनाय तो बरं सोबले हंका अर तामनो जुमलांखाबा दफानि जत बरक ताबक तो सिनि त्रिपुरा दफानि बरक बो एडुकेटेड पर्सन नंबाय खायसि सोशल मीडिया नि जुग ताबक कोनो जिनिस जों ताबक खगै तनि मालिया आगिनि 1980 1990 एन्ड 2000 सननि आ राजनीति बाय ताबक राजनीति अनेक फेरु ताबकनि दफानि बरक जथेष्ट डेभलपिं जाक ताई जतनो एडुकेटेड पर्सन मैक्सिमाम तंगु हंका आसक सिजाक नुजाकनि दिनो सोशल मीडिया नि दिनो जुमला साबोया आबो जतनो सराय आबो आं खुलगै सानास नाया जों सानै मानु रोनाय साबोबा सेन्ट्रेल तंगो बीजेपी सरकार स्टेट गभर्नमेंट तंगो बीजेपी सरकार के दफानि डिमान्ड रोनाय साबो आबो जुमला साबो आं सालिया सिन दफानि लुकरंनो डिसाइड खेथिं जों 125 एमेन्डमेन्ट बिल सानै तंगो
तिप्रासा आखर दाक्ति दाक्ति के जत तारातारि सम्भव जत दाक्ति दाक्ति मानसाक इमप्लिमेन्ट खायदिनि सानै दंगौ जों मानि कक बरकनो रुमानि स्क्रिप्ट सैना बागै अब बुसखांनि जे बोर्ड एग्जाम टीबीएससी सीबीएससी बोर्ड कक बरक दंगौ सब्जेक्ट अमनो सैना बागै सबा खालाय दंगौ गांके रनाय सो बरं सि गांके ओ जागा जुमला तामनि कक दं आबा कासे बंनि बुकते कासे मीनिंगलेस नखरमासि माने साक साकनि तिसुमुनो बुइनो सिला नायमा हायसि आबो कुनु दिनो ngैमाया आं वानसुगो जुमला जे जुमला खायजाक बरनो जुमला हानि वानसं हानि आं वानसुगो कारण बं सागो साफाय टेक लायजाक तिप्रा मथान सागो दफानि आमाहाय डिमान्ड खायनाय दफान बागै सामं थांनाय रं सागो आमाहाय टेक कुनु दिनो गलाया ताइ मु मोसां लाखने आं खाखाय बेलेगना हामबाय हंके ताबो ककंखा चीफ मिनिस्टार त्रिपुरा हास्टे खरकसा चीफ मिनिस्टार बस हाय दंगो 6647 कोटी दाखाव बुजानि बो टीटीएडीसी अलरेडी रां रिलीज के रजाक दं हंके ओ जराव बरमगनां एमएलए रनजित देबबर्मा बिनि ससियेल मीडिया नि फेसबुक जों नुखा जे बो खातो नोंबोसो रां रहका आवनि क्लारिफिकेशन सानै फायनाय माने अपकमिंग असेंबली अधिवेशन आबो बसंनानि बागै क्वेश्चन रमानि रिजेक्ट खायजाका ताबो मीनिंग खाय अब नों ताम वानसुकनाय सिनि त्रिपुरा हास्टेनि बरम गोनां मुख्यमंत्री मानिक साहाजी बत शुद्ध बीजेपी नि मुख्यमंत्री आबो संजातनो सायमानो त्रिपुरा मथानि मुख्यमंत्री आबो सीपीएम कांग्रेस आईपीएफटी केबुनि मुख्यमंत्री बत हास्टे लुकुनि मुख्यमंत्री के खरकसा मुख्यमंत्री ngै आम हाय रंग स्टेटमेंट मारक बेलायखेन साया जे 6647 कोटी दातमा बहनि जे सामानि आ स्टेटमेंट कांके टोटाली रंग जदिनो कुबुई हिंकांके तिनि सिनि बरम गोनां एमएलए सार रनजित देबबर्मानि जे स्टेटमेंट बजे सामानि जे मेमो फुनुकदि उइथ प्रूफ सहकारे जे मेमो फुनुकदि जे टीटीएडीसी आसो रां हरमानि नै आबुनि आ क्वेश्चननि जे क्वेश्चन खायनानि बागै जे प्रपोजल खायमानि आबो तांगै रिजेक्शन खायजाका आबो लुकु रंग नो सायन तान बागै हंके जदिनो बरं जुदि जेनुइन हंकांके कुबुइनो टीटीएडीसी जुदि गवर्नमेन्टनो जुदि आमाके रां हरमान तहंके सराय सराय थांगामु मेमो फुनुगै मा खांके बरं मेमो तो दुरेर कक्सिको आबो हाकसालनि कक्सिको क्वेश्चन राइस खायमानो क्वेश्चन सानान सुजुग जाखामु एसेम्बली सेसनाव सानान सुजुग जाखामु हंके जों एलायन्स पार्टनार तंसे सिनि बरम गोनां एमएलए सार रनजित देबबर्मा जे क्वेश्चन खायनायमोन आबनो रिजेक्शन जागौ हंके आबुनि मीनिं तामो ताबुनि जेनेरेशन बरंना आं आबनो खुलुगै सानांगै बेलेगना हामबाय हंके ताबो ककंखा जे टीटीएडीसी ओ तुमुंनो बीजेपी फाइके बा तामुंनाय एडीसी हाफनिको त्रिपुरा मथा तंमाबाय बीजेपी फाइके एकटा किसु डिफरेंट तामुंनि मान अबनति नंनि वानसुं आबो तो जानि जानि पार्टीनि वानसुं दंगो थासिंगो बाङाव कंनो सावो ताबो रिपीट बाबे आङा कं सापिनाय त्रिपुरा मथा शुधुमात्र पलिटिकल पार्टीया त्रिपुरा मथानो बुवा ग्रासरामानि कासान कारण सिनि त्रिपुरासानि जे जोंजालों तंमानि अ दफानि मानथाय सकतानि मानान बागै जे मुभमेन्ट खायनानि बागै मुभमेन्ट एबिसिंतिके जों आन्दोलन मुभमेन्ट एबिसिंतिके सबानि बिसिंतिके सक्सेस खायना बागै जे एकटा प्लेटफर्म अ प्लेटफर्मनि माध्यमेनो जों सिनि त्रिपुरा दफा त्रिपुरासा मानथाय सकतानि बिसिंतिके जेकुनु डिमान्डनि बिसिंतिके जों यक्सामा मानाय अमंखानि वानसुकमुं ताइ आबो जत्त त्रिपुरासा हास्टेन लुकुनि बररक आबो ताबुक सिनि बुवाग्रान लगी तंगो ताइ वानसुकजाक आरो जे थाजिंगो जे क्वेश्चन खायमानि अमनि आन्सार का मन वानसुगो जदिनो बरं जुदि हास्टेओ जुदि हाबनानि ट्राइ खायतंगोबा हाबै थांकांकांके सिनि दफानि बिराद खतिंनाय नम्बर 1 टाइम खतिंनाय दफानि बागै कक सायमानाय तेकु केबो तंगला कारण नेशनल पार्टीनि कायसा आइडियोलॉजी दं आं नं मीडिया थ्रुतुनि सोंना मोसंग सिनि दफानि ताकुक बुकुक सं जारान तिनि अ फेसबुक लाइव नाय तंनाय रंनो जे दफानि बागै सिरिकनाय साबो रोमान स्क्रीम बागै सिरिकनाय साबो त्रिपुरासानि बागै जों जालक्लाय तंहांके केबो सातक पिटक ngै तंखांके केबो मासाया मानंगिया ngै तंखांके त्रिपुरासानि गामि आमसाय रगो जदिनो चुबासु किसामिसा रग नाङै तंखांके ताइ निनि गोबांमा मानथाय सकतानि बिसिङाव जुदि सबा खायनानै नाङै तंखांके
abo bwskango sabo basai phai abo jotono saibano ang tai sana nangya jodi no borokni hapar jodi TTA DCO jodi phaikang kangke number 1 borong ni je national ideology tongmani an ideology no borong heavy khaipainai abon porengke tamongnai number 2 hingake dofani bagi je demand khailai tonglaimani tipra sarongni demand bukumbarani demand ar demand sanani sujug mangla ang amai ni wansu acha TTA DC amsaino to generally commonly je jokon siwo je obo kaisa tribal eba tipra sarok ni bagai obo reserve area Chief Minister Boromgonang Professor Dr. Manik Saha Saka ADC jotoni bagino ADC jotoni bagino sudu tiprasa ni bagaya non tiprasa that is jati jonojati jotoni bagino obo no norok mada mani actual kai no tam sana nai obo no tam buji no omuni je answer haikaba buni je saklai mungrok ngake mohaino ang jago sini TTA DC je khajakmani abokhe sini jonojati haikaba sini tiprasa borokrokni bagui je area khajakmani 6 schedule je khajakmani 1984 sono je khajakmani omongke sini tiprasa hani bwsarongni bagui khawi klangjakmani enka o jagao tipra hasteni bo khoroksa mukhomontrي ngui bo sepan sakana je bo as a minister ba chief minister ba hasteni montri okra bo jotoni bagui bo montri okra enke bo sawi mano kintu bo busuk joratei 6 schedule no naikha ba saiman ka bo tang saimanya tamkhe TTA DC ni je demarcation agi je khajakmani 1984 je khajakmani abo mono je hani bwsarongni bagui je kaisa suraksa kobos haikaba je kundri haike khawi klangmani je abo sudu matro hani bwsarongni bagui nu ubrum bagui to general khaino rojak bole bon bagui to general already tongun bole hanke abo sini boromgonang manoniyo मुख्यमंत्री मानिक साहा जी ताम साना क्या आपने मीनिंग तो अंक बुझी मान लिया बेलेकिन हमबाय के ताबु कोकुंखा मियानी जे प्रेस मीट तो बरमगोनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबरमा जे सामानि बेसिरभाग तिप्रा मथानि जे रिप्रेजेंटेटिव रो BJP नोकाव काई तंगनि बायखा इनके ताबु साल सिमिसि बाकी तिनी तो तारिखा 18 तारिख ताई 12 दिन तंखो औ जानुवारी लाइनेनि तुमुंग न जतो से MLA MDC मिनिस्टर EM थांबाय सिनाय BJP-o तिप्रा मथानि एक्जिस्टेंस न तयै तिप्रा सारकनि yok samani kok bitino tei kok lamno tei movement no tei tamot sanani musung ojorao tam kha beka khaile ঠিক tangi man boromgam tribal welfare minister Vikas Debbarma ni ko puila no je question khaibane on ang answer na sang muninya semusung siu tamni bagi ngangke belakano ang emne jotosto sini boromgonang tribal welfare minister boromgonang Vikas sanang borom ruwo bo sini tiprasa hamkrai montri sara tipra hasteni tipra sarong bagi tiprasa hamkrai montri ang jotosto borom ruwo but khoroksa tribal welfare minister ngui amai ke je tamno wansugi ba statement de khabo to ang saimiya bas bini je miya je nukmani ang nuk khakicha ar nukmani ang statement kaisen rana musungo bo je samani tipra mothani MLA minister MDC EM joto se BJP ni rungo kajak phu इनका जो तो BJP नंगो काजा हंगे बा तिप्रा मथन बा MLA मिनिस्टर MDC एम बा कस क्रिका करिंग थांसिनाय ता आबिन कंगुति खाके हाबो का हास्य कर हायची मुनिया सारा बताय कुनु करै इनका बो आं हाचारना सासो मुनिया मंस मुसुगो सा जे सारनि जा जे सिनि बरमगोनां जे मिनिस्टर निया जे स्टेटमेन्ट खनावै आसक जरातै पॉलिटिक्स ताबं दिनो ताताल सावि थंगि मेया सुजाको Politics thangani ngaka tamung dino social media juk new generation borok mang jotono bujijak sijak kubuino to ei bwskang lama himna bagi nang politics khaimano otherwise jodi no nanga jaga jodi fault haikaba chayawui thokai haike jodi politics thangake
bwskangni o bini mwnakjak sal haisara tei কোনো lama kwrwi je a statement rwmani a jaga sar borong gwnang bikas minister bono ang samano kha je abo শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা nei tini no Facebook live ni bisingtwi je সময়নি অপেক্ষানি সাজাকবা অপেক্ষা খাইজি শেষমেশ কং সানাই অপেক্ষা খাইমাং मा tongनाय हायसि ताखुर बुखरक नर ताबुक नाय tongo TV News and Entertainment Channel ni live talk show tabuk suk jora 86 jona tongo hangkai to tai kisa koklam to sungma salai okay anyway tabuk kok ungka sal kisa sekang borom gonang je grada malani bepa kebang ma borok kebang ma bongni wansuk marok no share khaika social media ni bisingti je kebo ba saka bo join siriang ke a join khaimani pandau botam khaina thang hangkai bini kaka da bini mama statement remambo je borom gonang je rada mala kok samani no bo accept khaimalia bo reject khaika eta kok ungkha BJP ni bukhaktei je party office thangai press meet khaima jagao borong manang je rada malani statement to su khana pekha hangkai obu kahai kaisa elumelu situation no tipra sarongni wansuk mong je elumelu kahai ungjak tongchu baksa khai tam muri kothok singjak tongchu rajniti no hangkai o jorao borong manang je tamnai rada malani isu nang bahai ke nu nini wansuma bahai nini view bahai bele bele bayo question khai bagai actually ha borong munang jigra ra malani je a je bunu tamne bunu BJP o thangpiri hai je press conference khaimani habang nes nalia muni koto khainung khabo kokrei jodi no bo party fan khai tongthung BJP fan khai tongthung bo buwagra no hamjagui যদি মালায়া থামকে আবার আলাদা বিষয় যদি বিনি কোনো ইন্টেনশন যদি আলাদা তংখাংকে সিনি পার্টি প্রটোকলটি নাইনানথুন আং আমনি সমরে তাই বেশি কক সানা থাঙ্গিয়া তামবে হিকে জানি জানি ব্যক্তিগত বিষয় রাজনীতি যতন খাইমানো খাইপান আং কং কং মা সাইপিনাই রাজনীতিনি বিসিংতিব সিনি দফানি কাইসা ডিমান্ড তঙ্গ ও ডিমান্ডনি চবাও দফানি চবাও যে খাইমানাই বরং বুসকাং দিনো তেব দফানি বরং লগি মানাই নে আং ওয়ানসু ফাইডিকাই থাংতে পাইথাক নিসিং okay maximum tipra mothani supporter bubagrani follower logirnai borok jotono sawo bubagra no paithak kok sanai bubagra je tongsak tipra hasteni tipra sarok tai kono deraya bono muthangi kalangnai akunai ei sei kabang mano kok saman sing khnao ngai tabu kok ungkha bubagra simito tipra saya tipra hasteo tongnai tipra sa kabangman tongo hangkai ekmatro bubagrano simino nirbor khai je kokma salaimani abo bwswk jorati jukti I mean jodi bubagra politics khas khaili ang thangkai othoba bo kono karone kono ungi thangka hangkai bini jagao tipra sarok sabo phainai usit je bubagra nei je tongnero bobo ki bubagra tini krikya ang tongo hni busa phainai tora tongno paithangni ojorao ningtam sanan musu ini koklam ang asung sana musungo bubagra to tipra hasteni jot tipra sarong bagini bubagra ang okogbu bishes khayo maximum sini tipra sado pani tipra saro শুধুমাত্র বখাওয়া থৈয়াছ তা বুবাগ্রানি বাগै হাবজাক দিনব সিনি যে বুবাগ্রানি যে হারমুং जों साइमनो सिनि तिप्रा हास्तो तिप्रा साल लिडारनि बिसिंगो एकमात्र बुबाग्रानि बिसिंतिनो जों यक्सामा माननाय ताई बुबाग्रा हाई लिडारशिप क्वालिटी गोनां ताबुक साक पर्यन्त आंनि व्यक्तिगत आं सानाय बयनिख्रुइ आं साइमेया बुबाग्रानि जे क्वालिटी दंमानि सिनि हा बुबाग्रानि जे क्वालिटी दंमानि बहाय लिडारशिप क्वालिटी ताई दफानो खिरगैमानानि जे इच्छा शक्ति आमाय आं केबल थानि नुकजागिया जे कुइसन खाइमानि आबोनि आन्सार आं काइसन नाम संगो सिनि बुवाग्रा थैयासाक पर्यन्त जोंबो थैयासाक पर्यन्त सिनि बुवाग्रा बयनियाव जबा खाइथानाय दफानि बागै दफाना यक्सामारि मेयासाक पर्यन्त इन केस जदि भबिष्यत दफानि बागै चिरिगनाय जदि न बुसकांगो जदि आबो तामहनै बनो चिरिगना नाङै थांके
sini bubagra ni tidung bising tino bubagra no samik lang thane hesi abo an bisas ani puitu belekhe hambai hambai